नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल रूपा मुखर्जी में। जय कृष्णकाली माँ के, जय कृष्णकाली माँ का आशीर्वाद ही हम सब के ऊपर बना रहे। मंगला जी बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक इंसान है और इसीलिए वो बोलते हैं कि भगवान जो करते हैं भले के लिए ही करते हैं। हमें पता नहीं चलता है उस वक्त, क्योंकि हम लोग तो आम इंसान हैं। हम हमेशा ही शॉर्ट टर्म गोल के ऊपर फोकस करते हैं। अभी के लिए ये मिल जाए, अभी के लिए ये थोड़ा सा हो जाए, इन सारी चीज़ों में हम अपने ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन भगवान हमारे लिए जो करते हैं वो लॉन्ग टर्म भलाई के बारे में सोचकर ही करते हैं, और इतना भरोसा तो हमें भगवान के ऊपर रखना ही चाहिए। अगर हम भगवान के ऊपर भरोसा नहीं रखेंगे तो हम कभी भी खुद के ऊपर भरोसा नहीं कर पाएंगे। अगर जो लोग नास्तिक भी है आप देखेंगे ना, तो वो भी किसी जो एक होता है ना अल्टीमेट पावर के ऊपर भरोसा करते हैं। वो करते हैं कि हम इंसान हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। तो ये हम कहाँ से आता है? ये भरोसा हमें कौन दिलाता है? संदीप माहेश्वरी की स्पीच से तो ये सब कुछ नहीं होता है। मोटिवेशनल स्पीच एक ऐसी चीज़ है जो आपको बिल्कुल अंदर से बिखर के रख देगा। आपको ऐसे ऐसे मोटिवेशन करने के नाम पे बात बोलेगा कि आपको लगेगा कि आपसे बुरा इंसान कोई है ही नहीं। लेकिन ये सच नहीं है। हर इंसान के अंदर भगवान होते हैं। जब तक इंसान के अंदर भगवान है तब तक वो इंसान कोई भी बुरा नहीं हो सकता। आपको किसी भी मोटिवेशनल स्पीच की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद पे भरोसा रखिए, भगवान पे भरोसा रखिए। भगवान के ऊपर ये भरोसा रखिए कि भगवान हमारे लिए जो करेंगे वो अच्छे के लिए ही होगा। वरना मंगला जी इतनी लड़ाई कैसे लड़ रहे हैं? कभी उनको उनके घर से ही बेदखल करने की कोशिश होती है, मतलब कि माँ के मंदिर से भी। आज के एक मंदिर जो एक मेये हुए सारा दिन ওইভাবে ভক্ত দেখি, নিজের কষ্টটা কোনোদিন প্রকাশ করি না। তাই একদম যে মায়ের মন্দিরটা আজকে খুব চলছে। যাই হোক, আর কিছু বলবো না। তাহলে আজকে রামায়ণ যদি রচনা হতো না, রামায়ণ বাল্মীকি তিনি লিখেছিলেন, যেমন মহাভারত, রামায়ণ মহাভারত এই যে আজকে লেখা সেগুলো হতো না। তাই কৃষ্ণকালী মায়ের মন্দিরও কিন্তু একটা ইতিহাস তৈরি হবে। কৃষ্ণকালী মায়ের মন্দির যেমন গোটা বিশ্বে, গোটা পৃথিবী আজকে বিখ্যাত হয়েছে। এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত সবার মুখে একটাই নাম, জয় কৃষ্ণকালী মায়ের জয়। ভালো করে দেখুন, প্রতিমা মা তুমি এসছো মা, যেখানে জয় কৃষ্ণকালী মায়ের জয়, আমি কিন্তু বারবার বলি জয় কৃষ্ণকালী মায়ের জয় এই মন্ত্র জপ করবেন আপনারা। আমি বলি তাহলে কি হয়েছে, আজকে যে মহাপ্রভু কৃষ্ণ যে মধুর নামটা, যে মধুর নাম আমাদের শুনে একটা ভেতর থেকে কেমন একটা হয়। দেখবেন আমরা ছোটোবেলায় যখন ঠাকুমাদের সঙ্গে হরিনাম শুনতে যেতাম, যখন হরিনাম হতো নেচে, যে আমার তো ভেতরে একটা অন্যরকম অনুভূতি হতো যে ইস কি সুন্দর গোবিন্দ নাম করছে। তাই ঝিলিক লাইনে এসেছে, হ্যাঁ ঝিলিক মা, তাই বারবার বলবো দেখো মা, তোমরা একটা কাজ যেটা আমি দেখেছি ঘাটাল থেকে, মা জয় জয় তারা, বাম বাম তারা, মা তোমার দেওয়া কাঁঠাল প্রসাদ খেলাম রাজু বেটা। তো যাই হোক, আর কি বলবো, তা সেখানে আমাদের একটা অন্যরকম অনুভূতি হতো। যেমন দেখবে মায়ের যখন বাৎসরিক পুজো হলো, দেখো একটা জিনিস তোমরা সবাই জানো, বাৎসরিক পুজো করতে দেবে না, বাৎসরিক পুজো হবে না, আমি জানি পুরো বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু কি হলো, বাৎসরিক পুজো তার 10 গুণ আনন্দ হলো। ঠিক তাই কৃষ্ণকালী মায়ের মন্দির হতে দেবে না, তাহলে কৃষ্ণকালী মায়ের মন্দির হতে তাহলে আরও তো আনন্দ হবে মনে হয়। তাই আমি জানি মা যেটা করবে ভালোই করবে, আর যা হবে তা ভালো।